नमस्कार जय जगन्नाथ सांग माने वेलकम टू माय एजुकेशनल मास्टर। आज आम जानिबा महाशिवरात्रि विषय रे किछि साधारण ज्ञान। भिडियोटी शेष पर्यंत देखंतु। आपण मानकु जदि आम भिडियो भल लागिबो निश्चय चैनल टी को सब्सक्राइब कर देबे। आजिर प्रथम प्रश्न, हिंदू पुराण रे भगवान शिव को कौन बोली कहा जाए? हिंदू पुराण रे भगवान शिव को कौन बोली कहा जाए? ए सृष्टिकर्ता, बी पालनकर्ता, सी संहारकर्ता, डी मुक्तिकर्ता। उत्तर सी संहारकर्ता। परवर्ती प्रश्न, हिंदू कैलेंडर अनुजाई केउ हिंदू मासरे महाशिवरात्रि पालन करा जाए? हिंदू कैलेंडर अनुजाई केउ हिंदू मासरे महाशिवरात्रि पालन करा जाए? ए बैशाख, बी फाल्गुन, सी चैत्र, डी माघ। उत्तर बी फाल्गुन। परवर्ती प्रश्न, भगवान शिव केउ दिन माता सती को विवाह करथिले? भगवान शिव केउ दिन माता सती को विवाह करथिले? ए संक्रांति, बी शीतल षष्ठी, सी मासंत, डी महाशिवरात्रि। उत्तर डी महाशिवरात्रि। परवर्ती प्रश्न, भगवान शिव केउ दिन माता पार्वती को विवाह करथिले? भगवान शिव केउ दिन माता पार्वती को विवाह करथिले? ए संक्रांति, बी शीतल षष्ठी, सी मासंत, डी महाशिवरात्रि। उत्तर बी शीतल षष्ठी। परवर्ती प्रश्न, भगवान शिव विष पीथिबा दिन को कौन कहा जाए? भगवान शिव विष पीथिबा दिन को कौन कहा जाए? ए संक्रांति, बी शीतल षष्ठी, सी मासंत, डी महाशिवरात्रि। उत्तर डी महाशिवरात्रि। भगवान शिव विष पीथिबा दिन को महाशिवरात्रि बोली कहा जाए? परवर्ती प्रश्न, भगवान शिवंक केउ नाम महाशिवरात्रि सहित जड़ित? भगवान शिवंक केउ नाम महाशिवरात्रि सहित जड़ित? ए नीलकंठ, बी विश्वनाथेश्वर, सी लिंगराज, डी केदारनाथ। उत्तर ए नीलकंठ। भगवान शिवंक नीलकंठ नाम महाशिवरात्रि सहित जड़ित। परवर्ती प्रश्न, निम्नलिखित मध्यरु केउ पुराण रे महाशिवरात्रि विषय रे वर्णना करा जाइछि? निम्नलिखित मध्यरु केउ पुराण रे महाशिवरात्रि विषय रे वर्णना करा जाइछि? ए पद्म पुराण, बी लिंग पुराण, सी स्कंद पुराण, डी एही समस्त। उत्तर डी एही समस्त। एही समस्त पुराण रे महाशिवरात्रि विषय रे वर्णना करा जाइछि। परवर्ती प्रश्न, कौन पाई महाशिवरात्रि पालन करा जाए? कौन पाई महाशिवरात्रि पालन करा जाए? ए शिव विष पीथिबारु, बी शिव एवं सतींक विवाह हेतु, सी अन्य किछि, डी ए एन बी। उत्तर डी ए एन बी। परवर्ती प्रश्न, केउ जगारे महाशिवरात्रि को हर रात्रि कहा जाए?
କେଉଁ ଜାଗାରେ ମହାଶିବରାତ୍ରିକୁ ହରରାତ୍ରି କୁହାଯାଏ? ଏ ଓଡ଼ିଶା, ବି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ସି ବାରାଣାସୀ, ଡି କାଶ୍ମୀର। ଉତ୍ତର ଡି କାଶ୍ମୀର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ସ୍ଥାନ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? କେଉଁ ସ୍ଥାନ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଏ ଓଡ଼ିଶା, ବି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ସି ବାରାଣାସୀ, ଡି କାଶ୍ମୀର। ଉତ୍ତର ସି ବାରାଣାସୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଏ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି, ବି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ସି ବ୍ରହ୍ମା, ଡି ଇନ୍ଦ୍ର। ଉତ୍ତର ଏ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନାମ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଭଗବାନ ଶିବ କେଉଁ ନୃତ୍ୟ କରିଥିଲେ? ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଭଗବାନ ଶିବ କେଉଁ ନୃତ୍ୟ କରିଥିଲେ? ଏ କଥକ, ବି କୁଚିପୁଡ଼ି, ସି ତାଣ୍ଡବ, ଡି ଲାସ୍ୟା। ଉତ୍ତର ସି ତାଣ୍ଡବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର କେଉଁଟି? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର କେଉଁଟି? ଏ ଗଦା, ବି ଧନୁ, ସି ଚକ୍ର, ଡି ତ୍ରିଶୂଳ। ଉତ୍ତର ଡି ତ୍ରିଶୂଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିବଙ୍କ ବେକରେ ରହିଥିବା ସାପର ନାମ କ'ଣ? ଶିବଙ୍କ ବେକରେ ରହିଥିବା ସାପର ନାମ କ'ଣ? ଏ ଶେଷନାଗ, ବି ବାସୁକି, ସି କାଳିଆ, ଡି ଅଜଗର। ଉତ୍ତର ବି ବାସୁକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିବଙ୍କ ବେକରେ ରହିଥିବା ସାପର ନାମ ବାସୁକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଶିବଙ୍କ ଅବତାର? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଶିବଙ୍କ ଅବତାର? ଏ ଶ୍ରୀରାମ, ବି ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସି ଭରତ, ଡି ହନୁମାନ। ଉତ୍ତର ଡି ହନୁମାନ।